একজন প্রাক্তন বিধায়ক, অন্যজন বর্তমান বিধায়ক। আর বর্তমান ও প্রাক্তন এই দুই জনপ্রতিনিধির লড়াই দেখে কার্যত তাজ্জব বনে গেলেন স্থানীয় মানুষ। এই সংক্রান্ত দুটো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। দুটি ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন এবং বর্তমান দুই জনপ্রতিনিধির হাতেই রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। দুজনকেই আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে দেখা যায়। দুজনের কার্যালয়ের বাইরেই দুপক্ষকে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে দেখা গিয়েছে। তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। দুই নেতার অনুগামীরা একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে আহতও হন দুপক্ষের বেশ কয়েকজন। জানা গিয়েছে যে দুজনের বিরুদ্ধে আইন হাতে তুলে নেবার অভিযোগ উঠেছে। তারা হলেন উত্তরাখণ্ডের খানপুরের বর্তমান বিধায়ক উমেশ কুমার আর অন্যজন ওই কেন্দ্রেরই প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুনওয়ার পবন সিং চ্যাম্পিয়ন। এই দুই নেতার মধ্যে বিবাদ অবশ্য নতুন কিছু নয়, প্রায়ই একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও দুই নেতার সমর্থকেরা একে অন্যকে নিশানা করে থাকে। খানপুরের বর্তমান বিধায়ক উমেশ কুমার এবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন বিধানসভা ভোটে। প্রসঙ্গত বলি, রবিবার 16 জানুয়ারি ফের দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। পবন ও উমেশের এই লড়াই ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। पानी मंगा दिया उन्याल जी, पानी मंगाओ। आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप सुन नहीं रहे, थोड़ी देर बैठिए। मैं रुक गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी। आपने सुनो, अपनी चाय गाड़ी पर गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी। आपने सुनो, अपनी चाय गाड़ी पर गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। पानी मंगा दिया उन्याल जी, पानी मंगाओ। ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप गाड़ी निकाल लो, गाड़ी कुलदीप, थार ला, थार। वहां से जाओ, जाओ वहां से। चलो गाड़ी निकाल लो, गाड़ी गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। पानी मंगा दिया उन्याल जी, पानी मंगाओ। ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে নেমে পড়েন দুজন। ভাবটা এমন, এদিনই যেন জানে শেষ করে দেবেন। যদিও ভাইরাল ভিডিওগুলোর সত্যতা যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। পবন তার সমর্থকদের সঙ্গে উমেশের কার্যালয়ে হামলা করেন, আগ্নেয়াস্ত্র চালান। উমেশের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতেও শোনা যায় পবনকে। পরে আসরে নামেন উমেশও। পরে দুপক্ষই রানীপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেন একে অন্যের বিরুদ্ধে। পবনের অভিযোগ, শনিবার রাতে উমেশ তার বাড়িতে চড়াও হয়েছিলেন, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। পবনের দাবি, শনিবারের অপমানের জবাব দিতে এসেছিলাম, এখন পুলিশই আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এটা অন্যায়, আমি লড়াই ছাড়ব না। गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। पानी मंगा दिया उन्याल जी, पानी मंगाओ। आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप मैं रुक गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी। কি বলছেন প্রাক্তন বিধায়ক পবন সিংহ চ্যাম্পিয়ন, শুনবো। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारे सामने उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चल दिया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव पे कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारे सामने उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चल दिया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव पे कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी कुलदीप, थार ला, थार। गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी। आपने सुनो, अपनी चाय गाड़ी पर गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। पानी मंगा दिया उन्याल जी, पानी मंगाओ। ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए। मैं रुक गया, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी। आपने सुनो, अपनी चाय অন্যদিকে উমেশের পাল্টা অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকদিন আগে তাকে গালিগালাজ করেন পবন। তার বাবা মাকেও কটূক্তি করা হয়। এর জেরেই শনিবার তিনি পবনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। এদিকে ঘটনার জেরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দুই নেতারই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানিয়েছে পুলিশ। चलो मैं चलता हूँ गाड़ी। आपने सुनो, अपनी चाय गाड़ी पर गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ देंगे। पानी मंगा दिया उन्याल जी, पानी मंगाओ। ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए।
मैं रुक जा, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी सर आपने गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपने छोड़ दी। पानी मंगा दे मियाँ जी, पानी मंगाओ। आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप मैं रुक जा, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी आपने गाड़ी भी छोड़ देंगे, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपने छोड़ दी। पानी मंगा दे मियाँ जी, पानी मंगाओ। ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप मैं रुक जा, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी आपने गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपने छोड़ दी। पानी मंगा दे একজন প্রাক্তন বিধায়ক, অন্যজন বর্তমান বিধায়ক। আর বর্তমান ও প্রাক্তন এই দুই জনপ্রতিনিধির লড়াই দেখে কার্যত তাজ্জব বনে গেলেন স্থানীয় মানুষ। এই সংক্রান্ত দুটো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। দুটি ভিডিওয়ে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন এবং বর্তমান দুই জনপ্রতিনিধির হাতেই রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। দুজনকে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে দেখা যায়। দুজনের কার্যালয়ের বাইরেই দুপক্ষকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। দুই নেতার অনুগামীরা একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে আহতও হয়েছেন দুপক্ষের বেশ কয়েকজন। জানা গিয়েছে যে দুজনের বিরুদ্ধে আইন হাতে তুলে নেবার অভিযোগ উঠেছে। তারা হলেন উত্তরাখণ্ডের খানপুরের বর্তমান বিধায়ক উমেশ কুমার আর অন্যজন ওই কেন্দ্রেরই প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুনওয়ার পবন সিং চ্যাম্পিয়ন। এই দুই নেতার মধ্যে বিবাদ অবশ্য নতুন কিছু নয়, প্রায়ই একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও দুই নেতার সমর্থকেরা একে অন্যকে নিশানা করে থাকেন। খানপুরের বর্তমান বিধায়ক উমেশ কুমার এবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন বিধানসভা ভোটে। पानी मंगा दे मियाँ जी, पानी मंगाओ। गाड़ी भी छोड़ देंगे, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी आपने गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपने छोड़ दी। पानी मंगा दे मियाँ जी, पानी मंगाओ। ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप मैं रुक जा, चलो मैं चलता हूँ गाड़ी गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपने छोड़ दी। पानी मंगा दे প্রসঙ্গত বলি, রবিবার 16ই জানুয়ারি ফের দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। পবন ও উমেশের এই লড়াই ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে নেমে পড়েন দুজন। কি বলছেন পবন সিং, শুনবো। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे साथ में उसको कुछ नहीं कहा। हमें उसने आगे चेक किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव पे कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे साथ में उसको कुछ नहीं कहा। हमें उसने आगे चेक किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव पे कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।